So, good day everyone. For today's video, manglakaw ug mamakas jud taron. Gipangandaman jud namo ning pakas laliman bapud kag wa nami kan anay sukad pamahaw kay aron mo burak tagkaon nag-abot didto. Bitaw joke ra basig maninuod mo. Lahi ra jud ning mamakas ta, dapat gwapa-gwapa jud pud ta mo dong adto kay aron og ipamalita nga kinsa bato siya, kinsa bato sila nga arang gwapahaman. Baga ra pud kog naong ditong dapita. So tana, mga to na ta, nag-heart na po daghang mata nakakita sa gida nilang J-Rose og Earl Jan. Maadyo ba ka ni? Gimingaw naman kog tilaw og ingato, pero bawal mag-ingana na ileng-leng. So karon guys, padung nagajud mi sa lugar kung saan daghang pagkaon. Sa dihang padung namin na amin na hinagbuang solid nga couple, di basta-basta to sila. Mao kani ang gihinganlan nga adodoog si Hana. Na apil og video. Smile ay. Ha? Smile. Smile pagkasit. Isang naglisid na. Karon kay niabot naman ni. Nagbaktas rami. Nagbaktas dyan may hinay-hinay kay mahadlok man intaw ni senyorita ug mosakay pa si jag motor kani lagi pong nerbyusa di lamang pud natupugson og pasakay sa motor. Nagbaktas mi dihag hinay-hinay kay di pwede dali-dalion ni kay basig sa bunutan kong senyora ug moingon na pod putlagas karo Belen. Bitaw jud. Di dali-dalion kay hangaton man si Ja. Maadyo na laman ni naka-exercise ni si Ja kay gasigira ra banig paminaw og tulfo. Wa nay walking. Di na mo sugot og agdahon og walking kay hangat kuno. Init og daghan pa kaadjong palusot sa kalibutan. Ako kay di man ko mamugos, paujunan ra ko nigtaman among senyorita. Maunang pakutas jud migtaman. Sa binaktasay kay muburak jud kuno migkaon. Di ba? Oh, grabe ka slow jud kaayo ni amo ang mga binaktasay. Si Lingling o ga video ko, ga video po si Lingling kay mag-vlogger na kuno pod si Ja. Og di ana jud ni abot na jud ang mga grupo sa kusog mukaon, di panguluhan ni Earl Jan Amor. Ga fasting good ni si Ja para anang okasyon na. Di ana jud ag among giari. Ni abot na jud mi. Daghang salamat tagbalay sa pagpadadyo namong tanan diri. Diba? Hi, Amara. Si Amara to. Ang makulit nga bata. Og di ana gajud ag among giari. Na ana gajud ang pagkaon nas among atubangan. Kodos sa giordira ni Mads Joy. Lami jud ang pagkaon. Nagsugod na jud tagpangaon dani kay unsa bada ay giari. Hala mo hab-hab jud ta paro. Ano say paro? Pero before jud ana bisag unsa pa ko kakutas o kakanunon unahon jud natog andam ang pagkaon ni senyora kay gikutasan pud ning labaw kay nagbinaktasay. Silang Earl Jan, J-Rose ug Lingling ijahay nagkumbate sa ilang tagsa-tagsa nga plato arang lami agad jud ag among kaon didto. Di basta-basta. Ahong i-rate ang pagkaon nila ha. Magsugod tas pansit. 10/10 kay favorite jud naho na. Lumpia, pork lumpia, 10/10 gihapon kay crispy pagi ganahan si nanay daghagi kaon. Cordon bleu, 8/10 kay medyo gahi daw ings nanay wa nakadot agi jang lagos. Buttered shrimp, 100/10 kay ako'y galuto way magbuot. Ang magbuot ay matukan. Bitaw. Pork menudo, 10/10 humok na ag karne, lami og malasa na kaadyo. Giganahan pagadjud si nanay. Chicken caldereta 9/10 gamay ra hong gikaon. Buttered chicken 8/10. Nilaylo na ko sa mga manok kay gabalik-balik may kaon og manok sa bahay. Pork barbecue 9/10. Gahi-gahi pa pero lami kaadyo malasa gihapon. Pork larukan 9/10. Gahian si nanay nabunog na kunog ijang lagos. Ice cream 9/10, mango flavor man, lami kaadyo kasudaghan ra kaadyo gihatag ni ate. Wa na mahurot sobraan sa kabusog. Puto cheese 10/10 kay giganahan si nanay. Di pa unsa daw? Nagda pa jud og isa ka bawnanan si nanay og puto cheese. Soft drinks ay syempre 100/10, bugnaw kaadyo. Bugnaw ug lami, soft drinks na gud na. Diba? Oras J-Rose oh. Wa na gani nay
gidang plato kay nahuman nagkaon sige gihapog panguha sa kuan di po ni basta-basta si Jeros ba maadyo gajud po ni dad-en sa mga pakals di ba mauwawon ra ba gajud og kuan aw di man ni mauwaw og ting pakals na basta ako'y muda kay gamay na laman bit-biton gajud po ni na si Ja kaon jud diha long kay nagduha-duha pa og unsa ba makadabatag greenhouse dani or di ba unsa may gipanglingi-lingi nimo diha punit bahalag kuan busog na nga na gajud habhabi jud diha lingling Jeros Erjan kumbate o si Erjan nagpa-cute-cute na nadtos pikas kay nananghid na mo unag uli kay mo ngadtos ilang kaila kani lagi pong napoy okasyon sa pikas naglibog na pud ning panghuna-huna ni Erjan, nagdali-dali kaon kay aron mo balhin sa ilang kaila. Kay to apoy okasyon sa ilaha. Nahala sige. Ngadto na mong Jeros. Ako na'y bahala sa bring house. Ako na'y bahala sa mga pangdadunon. I-care off na natong lingling. Nagsugod na kog putos kay ipadain taon to sa amo ang Butchukoy og si Disney Princess. Kay aron makakaon po to sila glami. Di ba? Ya karon nagkaon ako ice cream diha. Mao na nang ang ice cream 9/10. Lami kadyo. Lami kaso di ko kahurot mo do hanggi pugos si nanay nya. Di pud si nanay kay bugnaw daw gitugnaw si Ja. Gipaatbangan pagajud og ventilador. Mao nang gipanugnaw na gajud na pag-adyo mag-jacket jud na si Ja. O na tanawa giatbangan og kuan. Giatbangan og kanang electric fan. Nawa na si Ja. Ija nang suoton na ijang jacket. Kay giingon bitaw ko gipanugnaw. Nahala. Dapat kuhaon ang electric fan. Bitaw. Tuwa na gikuha ng kuya. Gikuha na. So karon kay murag medyo nahuman naman tag pangaon. Nahala magsugod na pud tag pang marites. O marites na ko. Nagsige na kog istorya diha. Mo manay second agenda. Mag-check ka gajud. Mag-check ka galor gajud. O si nanay o. Bahalag lain ag i-reply ni nanay basta mo chika gajud punas nanay. Sag-asa nang ko ana. Magsugod na og minaritisay, di ba? So kana kay ni approve naman pud ko diha asa man to hang approve. Once nga mo approve o, di ba? Okay na yan. Wa na gani ko mahitsura didto o. Diyan na ang mga marites sa ating bayan. Oh, nanguli na gajud mi. Kay unsa may dugajan didto nga human na magkaon, gabi na pud kaadyo. Madyo pas lingling kay nakadaga jud tulo ka bawnanan. Gisud na jud sa jahang cellophane na nagajud mi ikapamahaw. Paniod to og panihapon, diba? Puno, oh, tulo ka bawnanan, di basta-basta. Nagbaktas na mi diha kay wala man na magida ang motor, di magbaktas gajud mi. Padung sa motor. So, mao na to. Magmalipayon unta tang tanan og daghang salamat tagbalay og thank you sa atong viewers. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Bye.